पिछली किस्त में उस्मान गाजी एक बड़े जाल में फंस चुके थे। इलबाई ने अपनी चालबाजी के जरिए उस्मान को ओलोगान के जाल में फंसा दिया था। और अब सवाल ये पैदा होता है कि उस्मान गाजी को मंगोलों के चंगुल से बचाने वाला कौन होगा। क्या कोई नए तारीखी अर्ब की एंट्री होगी या फिर किसी पुराने तारीखी किरदार की कोई उस्मान ड्रामा सीरीज में वापसी होने जा रही है। इसके साथ ही पिछली किस्त के आखिर में कबीले में भी एक बहुत ही अजीब किस्म का और हैरान कुन सिनेरियो हमारे सामने पेश किया गया है कि हलीमा ने अपनी माँ को पहचान लिया है। जैसे ही बाला खतून खैमे में दाखिल हुई तो हलीमा उसे देखते ही माँ कहकर पुकारने लगी और बाला खतून ने भी उसे गले लगा लिया। तो ऐसा लगता है कि हलीमा का राज फाश हो चुका है और हलीमा ने अपनी माँ को पहचान लिया है। तो नाज़रीन इकराम, पहले कुछ किस्तों में मद्दाहों का फोकस सिर्फ और सिर्फ हलीमा खतून पर था और जैसे ही ये कबीले आई और बाला खतून ने इसे गले लगाया तो उस दौरान मद्दाह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और ये ख्वाहिश कर रहे थे कि हलीमा का राज कब फाश हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि इलबाई का राज और इलबाई की चालबाजियाँ आप सामने आ चुकी हैं तो हलीमा की तरफ मद्दाहों की तवज्जो पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। और पिछली किस्त में फातिमा खतून के साथ मशक करते हुए इसके गले की सलेब भी गिर गई थी, लेकिन इसने बड़ी चालबाजी के ज़रिए उसे उठा लिया। और वैसे तो हलीमा का असल मकसद उस्मान और बाला खतून को कत्ल करना और अपने माँ बाप का इंतकाम लेना था। लेकिन नाज़रीन इकराम, जैसे ही ये कबीले आई तो इसका दिल बहुत ज़्यादा नरम होता हुआ नज़र आ रहा है। उस्मान गाजी और उसकी बीवी की रहमदिली हलीमा को कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दे रही। जब हलीमा कोशिश करती है कि वो उन्हें कत्ल कर डाले तो बाला कुछ ऐसा कह देती है, कुछ ऐसा बोल देती है जिसकी वजह से हलीमा अपना दिल दिमाग खो देती है और सारे का सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है। अपने माँ बाप का इंतकाम उसे भूल जाता है और बाला खतून को मारने की कोशिश ये पहले भी कर चुकी है, लेकिन इसमें नाकाम रही क्योंकि बाला खतून एक ऐसी लोरी गा रही थी जो बचपन में उसे सुनाया करती थी। और जब भी हलीमा ख्वाब में अपनी माँ को देखती है तो उसकी माँ भी वही लोरी गा रही होती है जो बाला खतून गा रही थी। लेकिन नाज़रीन इकराम, पिछली किस्त में ओलोगान ने इलबाई को इस्तेमाल करते हुए जो कुएँ में जहर डलवाया तो उस कुएँ का पानी पीकर पूरा कबीला जहर में मुब्तला हो चुका है और जहर के असरात ने उस्मान बे को भी बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। और उस्मान गाजी के कबीले को जहर देने की वजह से एक नया ट्विस्ट अब कहानी में आ चुका है और वो ये है कि सोफिया की भेजी हुई जासूसा जो कि असल में हलीमा है तो उसने भी वही जहर आलूद पानी पी लिया है। और पिछली किस्त में जब नए आने वाले मंगोल कमांडर ओलोगान ने सोफिया को ये बताया कि कबीले को जहर दिया जा चुका है तो सोफिया खुश होने की बजाय पागल हो गई और इसने यह कहा कि मुझे अभी के अभी तरियाक चाहिए। लेकिन नाज़रीन इकराम, ओलोगान ने बदले में कुछ मांगा है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अब मंगोल कमांडर ऐसे तो इसे तरियाक नहीं देगा, इसके बदले में वो कुछ हासिल करना चाहेगा। तो नाज़रीन इकराम, पिछली किस्त में ओलोगान ने यह कहा कि इसके बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। अब नाज़रीन इकराम, सोफिया ओलोगान को कौन सी चीज़ देगी या फिर ओलोगान ने सोफिया से कौन सी चीज़ मांगी होगी, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल अगर बात करते हैं हलीमा और बाला के पिछली किस्त के लास्ट वाले सीन की तो नाज़रीन इकराम, हलीमा और बाला के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है कि हलीमा ने बाला को माँ कहा है और बाला ने भी मेरी बेटी कहकर पुकारा है। तो नाज़रीन इकराम, ये गुफ्तगू बिल्कुल है तो हकीकी, कोई सपना वगैरह तो नहीं है। आप लोग यूँ कह सकते हैं कि यह सीन कुछ इस टाइप का है जिस तरह पहले बाला खतून हलीमा को गले लगा चुकी है तो पिछली किस्त का ये सिनेरियो भी कुछ इसी टाइप का था। पहले बाला खतून ने हलीमा को गले लगाया था और अब हलीमा खतून ने बाला को अपनी माँ समझकर पुकारा है। बाकी इसके अलावा किसी किस्म का कोई राज अभी तक फाश नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता हलीमा के दिल में थोड़ा बहुत बाला खतून और उसकी फैमिली के लिए प्यार आ चुका है। मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और इनके दरमियान यही मोहब्बत आने वाली किस्तों में बहुत बड़े बड़े वाक़यात के दरवाजे खोलेगी। और अगर बात करते हैं जहर के तरियाक के बारे में तो नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल के मुताबिक सोफिया को वो तरियाक मिल जाएगा और वो किसी न किसी तरह कई कबीले में उस तरियाक को भिजवाएगी। और ज़ाहिर सी बात है कि वो छुप कर तो कबीले नहीं आ सकती, इसीलिए किसी न किसी तरीके से कबीले में वो तरियाक भिजवा दिया जाएगा। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि इलबाई की बेटी वो पानी पी लेगी जिसकी वजह से इलबाई को ही जहर का तरियाक लाना पड़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, ऐसा मेरे ख्याल के मुताबिक तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अलाउद्दीन पे जान चुके थे कि कुएँ में जहर डाला गया है तो अब कबीले के किसी भी फर्द को उस कुएँ का पानी नहीं पीने दिया जाएगा और साफ़ पानी का इंतज़ाम किया जाएगा। इसके साथ ही अगर बढ़ते हैं उस्मान बे वाले मामले की तरफ कि उस्मान बे को बचाने वाला कौन होगा तो नाज़रीन इकराम, उस्मान बे के साथ ऐसा पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पहले भी उस्मान बे इससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल जालों में फंस चुके हैं और मुश्किल से ही सही लेकिन फ़रार होने में कामयाब हो चुके हैं। मगर एक बात तो वाज़ेह है कि जब भी उस्मान बे इतने बड़े किसी जाल में फंसते हैं तो उन्हें बचाने के लिए किसी बड़े अदाकार की या किसी बड़े किरदार की एंट्री करवाई जाती है।
تو جس طرح چلی کہ اس میں عثمان بے منگولوں کے جال میں پھنسے ہیں تو عثمان کو بچانے کے لیے کسی زبردست جانباز کی انٹری ہونی چاہیے اور وہ تربت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پہلے بھی کورڈش عثمان ڈرامہ سیریز کے اندر اس کی واپسی کی خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن اب امکانات مزید زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ اداکار اس دوران کسی بھی ڈرامہ سیریز میں کام نہیں کر رہا، یعنی کہ بالکل بیلا پھر رہا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وجہ سے اس نے کورڈش عثمان ڈرامہ سیریز چھوڑا تھا تو وہ بڑی وجہ تھی سکرین ٹائم۔ سکرین ٹائم کی وجہ سے اس اداکار نے کورڈش عثمان ڈرامہ سیریز میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے کسی اور ڈرامے میں کام نہیں کیا۔ ہاں البتہ عزیز محمود ہدائے جو کہ پچھلے رمضان المبارک میں ریلیز ہوا تھا تو وہاں پر اس اداکار کو ہیرو کے طور پر محمد مشتاق نے ہمارے سامنے پیش کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کورڈش عثمان ڈرامہ سیریز کے اندر ایک طرف تو جرکتائی کا بھائی التوگا آ چکا ہے، منگول کمانڈر بھی نیا آ چکا ہے، صوفیہ اور لوکاس منگولوں کے ساتھ متحد ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک عثمان غازی کے کسی جانباز کی انٹری نہیں ہوئی، یعنی کہ ہر طرف نئے نئے دشمن تو آ رہے ہیں، ابھی تک کوئی نیا دوست دیکھنے کو نہیں ملا۔ سیزن 6 میں البائی ہی وہ واحد شخص تھا جسے عثمان غازی کے دوست کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، لیکن اب اسے بھی غدار بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اگر کورڈش عثمان ڈرامہ سیریز میں محمد مشتاق نے تربت کی واپسی کروانی ہے تو اس سے بڑا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور مداحوں کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ تربت اس دوران کسی اور ڈرامے میں کام نہیں کر رہا، اور اس کے ساتھ ہی محمد مشتاق کے ساتھ بھی اس کی دوستی ابھی تک قائم و دائم ہے، اور محمد مشتاق جب چاہیں تربت کو اس ڈرامہ سیریز میں لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام اگر بات کرتے ہیں ملعون خاتون کے بارے میں تو اس کے بارے میں بھی پاکستانی تو بہت کچھ کہہ چکے ہیں اور اس کی جگہ ایک نئی اداکارہ کی تصویریں بھی آپ لوگوں کو دکھا چکے ہیں، لیکن ناظرین اکرام ایسا نہیں ہے، ابھی تک ملعون خاتون کے متعلق کوئی کنفرم نیوز نہیں آئی۔ اگر محمد مشتاق چاہیں تو عثمان غازی کو بچانے کے لیے ملعون خاتون کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اداکارہ بھی اس دوران کسی اور ڈرامے میں کام نہیں کر رہی، تو عثمان غازی کو بچانے کے لیے ملعون خاتون کا واپس آنا اس کے کردار کے بالکل شاہ ہو سکتا ہے، اور ملعون خاتون کے مداحوں کے لیے بھی یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ لیکن ناظرین اکرام اگر محمد مشتاق چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، تربت بھی واپس آ سکتا ہے، ملعون خاتون بھی واپس آ سکتی ہے، لیکن اگر نہ بھی چاہیں تو عثمان تو ویسے ہی بچ جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان کو اولوگان اتنا جلدی مارے گا نہیں، کیونکہ جس طرح نویان ارطغرل سے بیعت لینا چاہتا تھا تو ویسے ہی اولوگان عثمان غازی سے بیعت لینا چاہتا ہے اور اسے اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے تاکہ منگولوں کی طاقت میں اضافہ ہو۔ تو ناظرین اکرام یا تو شامل عالم کی انٹری ہوگی اور وہ ہیرو بنے گا اور عثمان غازی کو بچائے گا، اور یا پھر سروجا اور یوسف وہیں پر پہنچ جائیں گے اور عثمان غازی کو منگولوں کے چنگل سے آزادی دلائیں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قبیلے سے یا پھر سغوت سے کسی قسم کی کوئی مدد آ جائے، کوئی سپاہیوں کا دستہ آ جائے اور عثمان غازی کو بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ اور میرے خیال کے مطابق یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوگا، بلکہ عثمان بے البائے اور جرکتائی کو قید کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد یا تو کوئی انہیں بچانے آ سکتا ہے یا پھر عثمان بے البائے اور جرکتائی خود بھی یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ مگر ناظرین اکرام بہتر سے بہترین تو یہی ہوگا کہ محمد مشتاق تربت یا ملعون خاتون کو عثمان غازی کو بچانے کے لیے کورڈش عثمان ڈرامہ سیریز کے اندر واپس لے آئے۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔